Janga ki empire banga jinyoro ibenga magamba da sanga undang mare lana hamalla إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بقدر عظمة ذاتك يا الله في كل وقت وحين عدد كمال الله وكما يليق بكماله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ربي ألك أنشي سبتي ألك أنهمون نغاي ألك أنشترك ألك أنلبلا مسلم فين فين ألك أنكسامة أهمي أقول تغنينا بغني يا ربي ألك أبين نغاي أمي شكرا بمك هديك كونو ويا أنكر مغنى يسيري شونا مدام الله يا ربي ألك أنك مرادي أبا فانا كمي ألك أنكوي ألك أنتو كلامي أنكم ألك كايرني ألك شهر مكوسا صلي على رسول أمي كلام دم نفولي كان مغنى كان يورغانيزي أمو فوكو سبت كجورني دو dédié أنكر مغشرني يكوبي Chana, ni journée na faku dona, akubedam ne chumina, okuteke ni mami mi fo, alabaton, akubaun na niala, kani fara alul beiti ka activité uka, anya ka kuya fo, yamo kirin sega peke, donc mu ye ni damine, oka donga fo kilima damine, na ala sonama. Ana faraukan ana keke chugula mi vini sanfɛ ni ala sɔnna sabu ni sharna dɔnna diɲɛ bɛ lafiya maa tɛna dɔn sharna tɛna dɔn mɔgɔ kana a yɛrɛ sɛgɛ k'a b'a ɲɛɲini a tɛna dɔn m'o fɔ min na sani bɛ don a thème kɔnɔ ko ala bɛ sɔrɔ ni sharna ye cogo di n hakili la o de ye thème ye don dɔ أنفع يا ربي حفظه الله نوي محمد ولد الشغناي بوي هيدرا دوندو أكو أنكر مغشب تجاني رضي الله تعالى عنه فالك محمد ناك بنيه كو غندو دولي بالا غندو مي بي على كرلا أبي كو بكنو غندو دي على كرم محمد يه على كغندو يچومي ko Cheikh Tidiane fene ala kaka ka gundo itedi aywa ko Cheikh Tidiane fene radiyallahu ta'ala anhu ko gundo do fene be Cheikh Tidiane na Cheikh Tidiane fene be ko peke no gundo de ko de shana mada maula ko aywa ko shana mada maula fene ko gundo do wa yere lo ayo fodo wa villa ko kasiri ma do kuma to famuna ko be ale de fene shana mada ka gundo عليه دي شغل ملك أبوه ألا يكونوا كشغل ملك ألا ما كولوي كقوانية أقف ألا ما كولوي كما فلنا أنكرمو أنا فبوكو أيني فو نفولو مفو أيو فو مغمي ودو فوي ممن أنا فلنا مفو أيو فو نيردي akwa ale ma fo ko waliumana mi ga manyuma ya ba le fata sans fede ko ngale fara manyuma ya dila ma di chumina ko ma di manyuma sima ka kwa le fanya ma famna afata dila ma dami fe manyuma wega ta madama udafe ala ishona buyani fem follow me we ya to ya le follow wallahi aka waliujuma ko me na to ko himallah to chayala de himallah jumani ala ka propriété privée il veut clonger femme pe ala beson mais femme ni tona hydro ici la alama avec faut le mako himallah ma femme na ala te femme clona donc avec faut ko hamaullah ni ya fote yake dowi kwa ala ka tanga mais donc yere le himallah ala ka tanga ala ka fen doyoro famille na ala ka famille play ma cité ce cadeau parce que gardien on met ma femme na donc toi yere la folon
iba do ko to mi dilama o man tika ko anye aflana akela kutubiye ka sito hakemina we kaba ko ida domi sirima wala tagi bina chi sirima wala tagi ye samura ani dugu leke abi shaka mala yo nyinina abi shaka mala ye domina na so ko shaka mala fene be samura ani dugu ni de histoire hakika kuma famna samura dugu aba yo nyinina ana so ko shaka mala be samura dugu kama waje samura dugu manya ko na imado tamyizu la fono tamyizu ye muni ita donga fonne ni ye ni alatai ni shaytana kan negedi ni ala to no yo ni ma'rifata tekeli imatu kono fono me shama mala kala kutubi ka to san hakela ay gundo imaga ni mu asela ko ko chogodi bon ama me fene histoire la ka konser malanye ko Cheikh Tidiane ismula azam gundo di mayuma yakono ka mo wili ka chi wali udoma amome be willa ka ta yo nyini ni be fen willa ka sharna yo nyini nai adila mi fene makana dama ona na dama ka tlaka mina bolo shaka mala ko khidma yere majigi koso me ka mo yele maka ke kalandingi amu yo shaka mala lila o fene ya doy da ala ka lidi suwanti ni Cheikh Tidiane ka ci tiliye asabana ala ka min kai na mo fene ke manyuma yi ka ko Cheikh malanye ala ma ke manyuma ya ko fe Cheikh Tidiane ma fo mo sima ko anta ana la ana bi wahdati o fala kelene o ay Cheikh Tidiane ko radiyallahu ta'ala anhu akwa ali sin fla qadamu fla qabe dugukolo waliyu be kama sanfɛ kata adamana fo kata se dugukolo melekelima Cheikh Tidiane ko Cheikh malamawo ko sen kele ni Cheikh Tidiane mais sen flana ni Cheikh malamawo sen kele te ma famna sen kele ni Cheikh Tidiane sen flana ni Cheikh malamawo donc khatamul awliya lasta khalifati fa anta ana la ana bi wahdati Cheikh Tidiane ko Cheikh malama waliyu ya khatamuni ele itene ka khalifa to bebe khalifa ya daira lila ma ku itene ka khalifa ne de e de ne ni ka ni kuma nsobi abi se yoro jana wallahi abi se yoro jana o ko son o Cheikh malani radiyallahu ta'ala anhu o ko waliyu ka sebedike don bawo ka sebedike Cheikh malamu na ifene maddo sebe ame kitabu mi ga ko Cheikh malaini sebe akwanye mi sebe kunu ko bi wasake o kai mu sebe kunu ko jawahirul maani jawahirul maani sebe la chuji sidali hagazim ga jawahirul maani sebe abani aya to ajigila hakilla ko ay gundu chama sebe jawahirul maani na kale bina ni kitabu ni daga dingetike ka to akono mo tena kwa kalama sidali hagazim na Cheikh Tidiane Fusawiya kono Cheikh Tidiane kwama ko kitabu mi sebe ni bibolo togola ni mo ta kalama ko angu dini Muhammadu ko nya fi ngene fi ba fe ka kitabu intunu fi kana tunu de ko kitabi haza li wa ana alaftuhu ko angu dini Muhammadu ko ga fi ngene ko ali de jawahirul maani sebe ko ni sidali hagazim ma sebe ko tumana ko bo mo ka ye shagmala ko ka ali de jawahirul maani sebe joya sebe wallahi joya sebe aiwa ngilingali dulu ma ngilingali to ikata san sawa gace rasul ka ya sebe shagmala ka ya sebe o kofe alai mun kai tunala mo ke mo nyuma were huwa al-imam al-muntazir Cheikh Tidiane ka khalifa cité aka kalande cité wal yusima bo Cheikh Tidiane na mi ni sosoli ba ga sayana ka bolula fo Cheikh malake abe ate atala amata o ya kelene me ka siga boula ma don dien bebe mflela sisa bizil arshi alazim Cheikh malabi akana sigara wala mo bizil arshi alazim Cheikh malabi o ko fa bizil arshi alazim Cheikh malabi nana
o kɔfɛ bi zil arshi azim ana waati man ca yɛrɛ tu ala de y'a latigɛ nin tɛ ne ka laada ye mais ala de y'a latigɛ n y'a fɔ mais maaw lafiya min na sani n ka thème fɔ maaw lafiya min na Cheikh Amala bɛ yen o tɛ kabako yɛrɛ a fɔlɔ ye min ye Cheikh Amala yebaga dɔw bɛ yen halisa o donc kabako tɛ ko ale ka kɛ yen parce que a yebaga dɔw bɛ yen halisa a tɛ waati jan bɔ cɛkɔrɔba dɔ bɔra Burkina ka taa foli la Ɲɔrɔ o cɛkɔrɔba in si saga la a kun kan ka kɔrɔya dɔɔni ni Cheikh Amala ye adamadenya si la mais o bɔla yen a ma mɛn kojugu o bɛ yen ale ye taa ka segin o ye kabako ye o ye kelen a filanan Seyina Kitigu bɛ yen waati a ka fisa Cheikh Amala ye Cheikh Amala b'a ɲɛ pewu Seyina Iliyasa bɛ yen waati Iliyasa bɛ yen o ye Musa balimacɛ Haruna dencɛ o bɛ balo la fɔ bi Iliyasa bɛ Cheikh Amala ɲɛ yan a t'a ɲɛ jɔn de ko k'ale bɛ taa ka segin mɔgɔ de y'a fɔ wa Cheikh Amala yɛrɛ de y'a fɔ kuma faamuna a bɛ na waati min na azo bɛ a ye zawiya datugu a ko di a ko hatta yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib kuma faamuna Cheikh Amala seginni a bɛ na bɔ laban min na a ye nin fɔ a ko hatta yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib o kɔrɔ ye ne ka ko tiɲɛ min na don min na ala yɛrɛ bɛ na nɔgɔ foni k'a sama ka bɔ sanuma na Cheikh Amala ko ye min a bɛ na dɔn o la a tilala a ye tiɲɛ cɛ a ko n bɛ taa n bɛna segin waati min na a bɛna sɔrɔ kalandenw ka ca i n'a fɔ nin a tilala k'a bɔn a bɛ ko mɛ kalanden sɛbɛnw bɛna dɔgɔya i n'a fɔ min tola n tɛgɛ kɔnɔ an ka mɔgɔ buye ko a ko n'i ye misi kelen faga k'a tobi o kalandenw k'a dun o tɛ tila la est-ce que i bɛ kuma nin faamu o ko kalanden nin man ca misikukɛla ka ca dɛ mankan cila ka ca dɛ mais Cheikh Amala yɛrɛ ka mugatu olu man ca donc i ka si ka fɛn na Cheikh Amala ye min fɔ o b'i le ka bɔ kalandenya la ale de ko n bɛ taa n bɛ segin hali ni Cheikh Amala ko n bɛ segin siɲɛ 100 i ka da o la o ye kalandenya dengɛnɛya de ye o ye fila ye a sabanan Cheikh Amala bɛ daayira min kɔnɔ suko ni dugujɛ tɛ yen n'o dun tɛ yɔrɔ min na i ye dagaka min dun i t'a girindi kɛ san 100 est-ce que a ye n ka kuma faamuya c'est-à-dire fan dɔ bɛ yen n'i donna yen n'i ye te wuli te kalaya san'a ka bɔ a la i bɛ se ka san 100 kɛ ka sɔrɔ te kalaya ma bɔ a la parce que su ko ani dugu cɛ o bɛ kɛ fan min na o y'an fɛ yan de n'i bɔra o hukumu kɔnɔ ka ban i bɛ yen o Seyina Isa tɛ yen wa n'a segila a kɔrɔ nin de bɛ na wa Seyina Isa taara fan min na Seyina Isa ma hali dɔgɔkun kelen sɔrɔ yen fɔlɔ wa inna yawman indahu ka alfi sanatin mimma ta'udun ala ko tile kelen ale fɛ k'a bɛ bɛn san 1000 de ma an fɛ ni maa min ye tile 5 kɛ ala fɛ i ye san joli kɛ yan san 50 tɛ yan n'i taara tile 5 kɛ ala fɛ ka na yan i bɛ kɔrɔ wa i bɛna sɔrɔ san 50 tɛmɛna yan mais i bɛ yen o ashabul kahfi mɔgɔw kuluboladenw o ka san 300 ni san 9 de kɛ kuluwo kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔ wa labisu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9 o m'o de kɛ wa olu ma tila ka bɔ wa Cheikh Amala taa ni sisan cɛ san joli san 80 kuma faamuna 80 ma tɛmɛ alamisa don wa ka bɛn alamisa ma a 80 ni kelen ka bɛn alamisa ma kabako ye mun ye sisan ni Cheikh Amala ko ale bɛ taa ko a bɛ segin ni ile sigalaw la i sigala ma ɲumanya la kɛ o ye kelen a filanan ye min ye o mɔgɔ minnu taala ni Cheikh Amala ye olu ko a tɛ segin tugun Cheikh Amala ko ale bɛ taa ale bɛ segin ni ile dala la ko a tɛ segin tugun
itala kafiru la ka ma nyuma ka kuma la bosia est-ce que vous faites femme là o ye flay on a sabana yimi femi fola shaka mala manna ma fo wali sima ka kwanye ako shaka mala nyaadi la ka ma fola wali juma ma ko sahibul waqti ato kolosia na foli ma ko sahibul waqti ko ko itle ani karo ani wati yeleme abe de buru ni le ki ba mine ko la haka tesetu iba mine nta fe ka kuma ka jamfa nta fe ka kuma ka jamfa me fe ka mi fo ni wati bi buru ibe ta tuma mi itia ibe sigi tuma mi itia ase wati bi de buru kuma famna o so shaka mala ya ko kwala efendo kale kona ala kudu sonko tige ko ku be dia le shaba mala ala ifendo kai kona ala ku sonko ko tige ko ku be dia o ko yo muyi ako manu cité jigi den sola adama dinta jinanta baronta fa le shaba be kwa kalama be kwa kalama ko ma jondo ne me to ka sigi kele ne me to ka fongo manu huwa jondo dondo chero ga dingo gele ala kojugo ana na shaba mala fo ana na fo la do shaba mala ka sa bele do dama ako tani ni ako shaba mala ma ko ni mu ya ko ko mtomo manga dingo di sara jeto akui muso ga gele la sura o ler la échographie taille o ya so muso mena dingo la atala ya sara siri muso ko ni mu ya ko demuli sara le ko shaba mala to man bi ko no ko de ale fina ya ga ka to ko ko shaba mala to man bi ko no ko demuli sara ako mala ki hakili bina tusha ko on de ko shaba mala de afon kalo ko no do muso jigila den to ko la himallah ni shaba mala ma famna a denche Ibrahim Khalil ko fama ko awa mina na tle flyina ibado ni be hadisa ya fo be sanadu fo wallahi akoma agoko kalandin ko bado ko shara mala fe ale do ko be kalandin kala ko ranana ko dono shara mala bola shara mala be tala soko fe ado ko kono atugula shara mala ko tasali ba bola be shara mala no fe ko tala se o temena jaga dola shara mala temena kama ko shara mala fe ale na sama jaga kulela shama la yanyi nga ko akuye mu de miri hakilla no de jaga in kule ako chana ba jigla le kono ko ni ni shama la kuti nyon fe wallahi mina bege do taka wala ma fe do taka jaga in bunai shama la kiba do jaga kule kay mi fo ko wallahi ni shama la kuti nyon fe ne kubini tu ma famna on je ya e faga ja kumu sogo ye refele be shama la kisigi dala ya boyeni mi huwa al-imam al-muntazir ali binana wa huwa sahibul waqti ay ka ko do flege so abu ko chama kele wallahi wa ko chama kele kaburu mi yega la shama la be kaburu julbo abi sababu abia o mani ka ko ya to abu ya namaga la o man ka ko ya me mo tuma libe fatu na ka mi ne muteye shaka malati ya gata salifle wal ma ga gurufle wal ma ga kolosifle o maye atalami o de flewa on ne rebe nya histoire fo wallahi kaso ko kan Allah dili di don ga datu ma miri ngodo no mu mina no fo mi ko la ma miri men segi la kuma inka an fa boye nyene wallahi ne ta ni franci o koma wa ngata mita shaka mala kaburufo molison o on sakatene bolokata ne yo voyage ke mata voyage flana o ko ngata meta molison flé kwa be ko ni nsela ko mena donka be mo ayo ko nzoita parce que ne ba don mo te se ki don kateme idenga manyuma mo te se ka manyuma don kateme adenga a joli ne ko fabe. Et il est faté. Et le gogo comme ça faté. Il veut pas me rendre à Chorodi à Fafara.
e fa faga ke e ne fatoi ne de ko mfabi ne ko angone tsekata dona na fanya ko shekte kwali ni te ta molison ko sheka mala bi ta do ngi ta flé parce que ka mina ko kela ta yin flé o fene témoignage doy o ango yitchen moi mena kala ne samedi dimanche ayena amita molison kala ma ban samedi wa et dalil dimanche ma fola benya balo hein ala kan kisi nga fem fo shara mala mi make ne dalil no nya yo nana tala molison so do be shara mala ko be ne temena so indala metala kabula shara mala ko mawo akubeta yoro nyini su chema ka so minyana mo feo akon dale ni jole koni ni kayima ikan ko don wallahi insegila mo shara mala ma mon titi yoro nyini su chema mo mena nyana mo fe nana so shara mala be segjila min kan ka ke okela min kan ka ko okela mi wega kan ka ko okela ro ko lai me ne be ta mu nyini tumu me min fo kalande nyɔgɔn ɲini ni tagi kan ni ka sɔrɔ k'i kɛra ala ka mɔmuso ye i ka sɔrɔ k'i kɛra Cheikh Tidiane ka kalanden Cheikh Tidiane ka kalandenya kɔnɔ i kɛra Cheikh Amala ka kalanden ni bɛɛ kɔfɛ n'i bɛ place wɛrɛ ɲini na ala jɔnya la i le jahili le a y'a yɛrɛ lafiya sisan ala bɛ sɔrɔ ni Cheikh Amala ye cogo di fɛn saba a fɔlɔ ye sabali le ni segan ka kalan ka tɛmɛ tasuma kan ni segan wɛni ka bon dɛ ni segan a dingɛ ka ca dɛ parce que tiɲɛ min tɛ anw tigi Muhamadu k'ale ka wali ka salatu salam a ko diɲɛ laban na k'i ka kɛ diinɛ hakika kan k'a b'i n'a fɔ n'o ye tasuma kan min d'i ma k'i k'a minɛ donc Cheikh Amala ala bɛ sɔrɔ ni Cheikh Amala ye ni sabali le kalanden o kalanden ni sabali t'i la i yɛrɛ lafiya kalandenya tɛna ɲɛ i bolo kuma famna tant que sabali t'i la a tɛna ɲɛ i bolo donc fo an ye sabali ta i ma an kuntigi Muhamadu yɛrɛ ale ka wali ka salatu wasalam kuma cayala ka caya ka caya a sera hakɛ dɔ la ala yɛrɛ ko a ma ko fala yuhzinuka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ko ka kumaw k'a k'i dusu kasi ko ala de b'a dɔn u bɛ min jogo la n'u bɛ min bange sabali o de b'a to a bɛ sɔrɔ a filanan o ye kanu de kanu hali n'i tɛ kalanden ye Cheikh Amala yɛrɛ ko ten ko hali n'i tɛ kalanden ye ko mɔgɔ de t'ale kanu tiɲɛ na fo lahara ale ka surun na du ye i tɛ kalanden ye dɛ mais i kɛl'a fɛ Cheikh Amala kanu b'i la i sala n'o kanu ye lahara dɔ i bɛ Cheikh Amala ye a bɛ surun na du ye jango n'i kɛra kalanden a ye sabali Cheikh Amala kanu a ye to a kan kanu min b'i la dɛ هذه المحبة هي الولاية. ألو بيوليو جاتلا كومي بتامان جيكا مين بيبان بيبو نيونكي تو أبو شيكا باتوم بلا بتامان جيكا كونو بيبان سوبا يا بيبان نسيتي وليو ياي mais وليو كانوا مين بيلا كوتي لا شيطان تني يرسوي لا بيي يري كانوا دولي كانوا ولي باتو مغبي على سورو نشرا مالي asamana mi ka gele kojugu no shanti chieni bolo Cheikh Amala ki bla mo fo ka gele ya kusobe ole kalanu ay ga damala nyongo kele ay sabali baga bano min ka gele o ay ga damay Cheikh Tidiane ko gati Allah ta'ala anhu akon kuntigi Muhammadu ko ama ka fika kalanu nyana ko kana ni toro ako be se ki de buchogodi agoni kalando dama blala nyona kabina fika wani bongo Mustafa sina ngolonga tamaka hali Abu Jahali mo nyonka alu de lazim ke au de wazifa ke au de hadra ke au dama de nyon kelela au de nyon lagosila au de yoye silsila kuma baudala ayoye alu de gala Jibril ina ba doni ala joyi nite ala joyi blawla ibina tami ta koke ni ala joyi ni ka tasira kai ni tamai ni ka silsila kai ni ka silsila mai ni ka sira tigela o wati ta iga to fere iga salatul fatih wallahi do de la kana wirdim ne Cheikh Amala fe
wirdi mineni ako shaka mala ma ko ne be tan fila de kɛ mais nana tan kelen minɛ i fɛ shaka mala ko ma ko tan kelen ni tan fila k'a bɛɛ bɛ mɔgɔ sa ala ma ko t'i ka tan fila kan cɛkɔrɔba in yala jɔn ye dɛ a ko ko mi tan kelen de fɛ shaka mala ye tan kelen d'a ma a taala kalo wɔɔrɔ kɔfɛ a nana a ko shaka mala ko depuis n y'i ka tan kelen ta ko n ka sagaw bɛ sa la n ka misiw bɛ sa la n ka wari bɛ tiɲɛ na n ka kow bɛɛ bɛ tiɲɛ na o tuma na n nana i ka tan kelen kɔ segin ma shaka mala ko tan fila ni tan kelen k'a bɛɛ y'anw de ta ye n y'a fila bɛ minɛ i la a bɛɛ y'anw de ta ye n y'a fila bɛ minɛ i la an karamɔgɔ n'i kunna di a la k'i kɛra kalanden ye ala ka koba k'i ye n'ala ma mɔgɔ min min e min yɔrɔ kana fɔ o tigi ma min dɛ Cheikh Tidiane ka ba fɛgɛlen don kojugu Cheikh Ahmada Mawla ka ba fɛgɛlen don kojugu kuma faamuna mun b'a bolo zahiran olugu bɛ yen mais mun b'a bolo batinan olugu de ka ciya yɛrɛ ka tɛmɛ zahiran kan o de ye kosɔn sahibul waqti le a ye sabali aw tɛ se ka Cheikh n'a ka kalanden bɛɛ dɔn min bɛ jinɛw la u ka ca n'adamadenw ye mun bɛ danfɛn wɛrɛw la u ka ca n'olugu fɛnɛ ye a tɛ se k'o bɛɛ dɔn cɛ min san n'ale bɛ taa maka de tun bɛ n'ale la suraka jama dɔw nana Cheikh Amala fɔ a ka karamɔgɔw la ta'atu wa la tusa o nana Cheikh Amala fɔ kelen bɛ yen kasifu kɛlen ye ale ɲɛ b'a la alikaba bɛ tawafu kɛla Cheikh Amala la a ko a bɛ kule Cheikh Amala k'i ka min ye k'i daje datugu a kan a ye sabali kalandenw a ye ɲɔgɔn minɛ a ye balimaya kɛ ni min nana n'a ko a ye min ye a y'a ye a mun bɛ sile ma ni dɔ ko ale ni Jibirila bɛ si a ko a ni e de bɛ si wa e de tɔgɔ ye Jibirila wa a ko a ni min bɛ si o to ɲɔgɔn bolo ni dɔ nana n'ale ko don o don k'ale bɛ taa sankolo de la a bɛ taa tawafu kɛ Beyitul Mamur la ka na n'a y'a yɛrɛ n'a ye farinya tigɛ a ye jɔn nɛgɛ a y'a yɛrɛ de nɛgɛ kɛ sogo la n'i ka kɔlɔsi ye mɔgɔw ni ala cɛ b'o cɛ ala jɔn dɔ de la ka kafiri dɔ ye cɛ ye dulɔ min a bɛ kalo kan caman fɔ la a sinna k'a fɔ ko nin kɔni ye mɔgɔ kunna wele dulɔmina in y'a filɛ dulɔmina in k'a ma ko da'ani wa rabbi ne ni n ka ala to ɲɔgɔn na kuma in diya kojugu ala ye ala jɔn in ka makama ala k'a di dulɔmina in ma ka ala jɔn in kɛ kafiri a ka dulɔ min ka sɔrɔ ka sa munna parce que dulɔmina ko da'ani wa rabbi ne ni n ka dulɔ min kɛ ne ni ala to ɲɔgɔn bolo an karamɔgɔ Cheikh Tidiane Abul Abbasi al-Qutb al-Maktub al-Qutb al-Maktub a kana tigi la waliyu bɛɛ y'a ka kalanden a ye waliyu dɔ tɔgɔ fɔ ten a ye dɔ tɔgɔ fɔ kana siran tɔgɔ ɲɛ min o min jigili kɔnɔ n'i da sera k'a tɔgɔ fɔ Cheikh Tidiane ka kalanden de كل الشيوخ أخذوا عني في الغيب من نشأة العالم إلى النفخ في الصور c'est-à-dire ne yɛrɛ bɛ maloya ka nkalon tigɛ ne min yɛrɛ ye zero ye sa jango kutubu i b'o fɔ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ wa bɛɛ y'a ka kalanden o Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu don dɔ jama dɔ nana fɛ ko Cheikh Tidiane ma ko an ka wirdi ta ka mukadam ta an ka dugu la ɲa ma i ka mukadam dɔ d'a ma Cheikh Tidiane ko radiyallahu anhu a ko karisa histoire la ladabu dɔ b'a la mɔgɔ min n'a delila ka sira dɔw ta kana tɔgɔ fɔ kuma dɔw fɔtɔ parce que a tigi ye maaba ye bi a ko a ye taa ko karisa a ye taa fɔ karisa ɲɛnɛ ko ne ko k'a ka kɛ aw ka mukadamu ye ko Cheikh Tidiane ko an ka min mɔgɔ kelen de ma wa parce que a ka min tɔgɔ fɔ dugu mɔgɔ kolon de don a bɛ bin mɔgɔw kan a tɛ fa dulɔ la fɛn fɛn man ɲi a b'a bɛɛ kɛ dugumɔgɔ bɛɛ b'a dɔn n'o ye Cheikh Tidiane y'o de tɔgɔ fɔ k'o de y'aw ka mukadamu ye o kɛ san kan bɛ mɔgɔ kelen ma Cheikh Tidiane ko a bɛ min dɔn cɔ a ye taa f'a ye ko Cheikh Tidiane ko ale de ka kɛ aw ka mukadamu ye o segila o taara sɔrɔ a b'a 12 la n'a dɔn a y'a faamuya o taara sɔrɔ a b'a 12 la o k'a ma ko Cheikh Tidiane y'an ci ma dulɔ bɔla a ɲɛna ko a ko ten a ko an k'a f'i ye k'i ka k'an ka mukadamu ye a ye kuma in faamu wa a ko an k'a f'i ye k'i ka k'an ka mukadamu ye jaw kɛlima kelen kelen bɛɛ kɛla ta ka k'i le ye cɛ ma jaw y'a sɔrɔ Cheikh Tidiane bɛ baara kɛla la
kanga muqaddam ye chebbi naga kiri falamma afaqa waliyan wasilan kamila kada nyeyele la wati mino ya so tabbe yele la iba fo mo kilinte mo mu billah dum billah haza ki fledron ikelai shama la wafasir ma wala min lokto ma wati mino kunna letri kala na ngode ya fadonina aka fen fo don ba o se ka mi nyon sele hal sino ma se ka nyon sele men na de ko bana yi aya ga kolosi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi Yang ngi yem fa ya bange di nyoro i bingam gam fa da sang